Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatirhan Fabian dari kelas Manajemen 23A, NPM 23411086. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jurnal penyesuaian tugas pengantar akuntansi. Langsung saja kita ke penjelasan videonya. Adjustment. Journal used to adjust ledger account balance that are not yet appraised so that they match the actual situation. Adjustment purpose so that its account is real, especially debt asset account, and show the actual amount at the end of the period. 2. So that its account show the nominal income and cost that shall be recorded in a period. Akun penyesuaian. Yang pertama ada perlengkapan atau bahan habis pakai (supplies). Yang kedua beban dibayar di muka (per page expense). Yang ketiga pendapatan diterima di muka (deferred revenue). Yang keempat beban yang masih harus dibayar (accrued expense). Yang kelima pendapatan yang masih harus diterima (accrued income). Yang keenam penyusutan aktiva tetap (depreciation). Ketujuh kerugian piutang tak tertagih. Perlengkapan. Kasus perlengkapan di neraca saldo memperlihatkan jumlah 600.000. Setelah dihitung secara fisik perlengkapan pada tanggal 31 Desember, ternyata perlengkapannya ada sejumlah 200.000. Ini berarti perlengkapan yang telah dipakai sejumlah 400.000. Jurnal penyesuaian, beban perlengkapan 400.000, perlengkapan 400.000. Penyesuaian sebesar jumlah perlengkapan yang telah terpakai atau menjadi beban. Beban dibayar di muka. Pada tanggal 1 April 2004 membayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar 240.000. 1. Pendekatan neraca. Saat pembayaran asuransi dibayar di muka 240.000, kas 240.000. Penyesuaian. Beban asuransi 180.000, asuransi dibayar di muka 180.000. Perhitungan 9/12 dikali 240 sama dengan 180.000. Pendekatan rugi atau laba. Yang pertama, saat pembayaran beban asuransi 240.000, kas 240.000. Penyesuaian. Asuransi dibayar di muka 60.000, beban asuransi 60.000. Perhitungan 3/12 dikali 240 sama dengan 60.000. Pendapatan diterima di muka. Kasus pada tanggal 1 Juli 2004 diterima sewa untuk 2 tahun sebesar 2 juta rupiah. 1. Pendekatan neraca. Saat pembayaran kas 2 juta rupiah, sewa diterima di muka 2 juta. Penyesuaian. Sewa diterima di muka 500.000, pendapatan sewa 500.000. Perhitungannya 6/24 dikali 2 juta sama dengan 500.000. Yang kedua, pendekatan rugi atau laba. Saat pembayaran kas 2 juta rupiah, pendapatan 2 juta rupiah. Penyesuaian. Pendapatan sewa 1.500.000, sewa diterima di muka 1.500.000. Expense that still have to be paid. Cash. The company pay weekly employees salaries every Saturday. Salary rate 40.000 rupiah per day. Last salary payment is December 27. The remainder will only be paid on January 3 of the following year. Adjustment salary expense 160.000 rupiah. Salary pay bill 160.000 rupiah. Adjustment equal to the amount of the expense owed in the relevant period. Accurate income cash. A company deposit 1 juta rupiah in the bank. September 1, 1994. Interest rate 18%. Interest received every 6 months. Every March 1 to September 1. Adjustment interest receivable 60.000 rupiah. Interest income 60.000 rupiah. Calculation 4/12 dikali 18% dikali 1 juta sama dengan 60.000. Depreciation of fixed asset cash. The list of remaining office equipment account show an amount 1 juta rupiah. It was decided
to depreciate at 10% per year. This means depreciation at year sama dengan 10% dikali 1 juta sama dengan 100.000. Equipment depreciation expense 100.000 rupiah. Accumulate equipment depreciation 100.000 rupiah. Loss on bad debts. Loss due to bad debts can be recorded in the booking in two ways. When there is recurrency that it is impossible to collect the refillable bill. 2. In the period in which credit sales occur. If you follow the second method and assessment is held at the end of each period, account receivable loss are usually based on the process of the total sales in the period connected. Case the estimate refillable loss according to the data is 1% of revenue. Income 5 juta rupiah. Adjustment loss on the receivables 50.000 rupiah. Receiver for losses on the receivables 50.000 rupiah. Loss receivables include in group rugi atau laba cost. Get loss on the receivables list in the balance sheet as recorded of account receivable. Perusahaan salon Alexa, jurnal penyesuaian periode 31 Desember 2008. Tanggal 31 Desember, keterangan piutang penghasilan bunga pada penghasilan bunga, debit 1.800.000, kredit 1.800.000. Keterangan biaya gaji pada hutang gaji, debit 450, kredit 450. Keterangan penghasilan salon pada penghasilan salon diterima di muka, debit 500.000, kredit 500.000. Keterangan biaya asuransi pada persekot asuransi, debit 1.800.000, kredit 1.800.000. Keterangan kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang, debit 150.000, kredit 150.000. Keterangan biaya penyesuaian peralatan salon pada akumulasi penyesuaian peralatan salon, debit 2.500.000, kredit 2.500.000. Keterangan biaya perlengkapan salon pada perlengkapan salon, debit 1.850, kredit 1.850. Total dari semuanya adalah 14.700.000. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.